बेलाखि हामबाय আপনি নিজে সুমু অবনা বেলাখি নন হামবাই দেবো যারা নিনি বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া যারা ফাইনাল রাউনি বদল রাও এবং নাই তোমরা যারা সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিচেনি ত্রিপুরা সারা পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়নি গুরু রনব আং কয়না মুসুমু তিনি দীর্ঘ একটা অবতংমানি যে একটা বিভ্রান্ত হিমানবন সাকাঙ্কে বা সন্দেহ তংমানি যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বিষয় তৈরি তিনি পরিষ্কার তিনি অধিবেশন তিনি যে যিনি যে সিনি যে সেশন যে কক্সার নৌনি যে চেয়ারম্যান সাহেব এবং সিএএম যা এডিসিনি সিএম বা চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারনি খুবই जों खोनाका যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিছু করে কোনো বিল আকারে কোনো সুনাম যাইয়া পাশাপাশি কোনো একটা ভৌগোলিক সীমা বা মানচিত্র তাবুক করে अब सारा त्रिपुरा राज्य ग्रेटार त्रिपुरा लैंड हिंजे जिसनि त्रिपुरा सारा अखल लाइमाने अब एक आदार पार्सन बा कसारनि गुरु विभिन्न भावे साका बराव गसेया अब जों बिल कोनो जिनि बिल करे हिं साका दिनै और बराव परिष्कार जिनि बिमल बाबू साका साखलाय रेखा अब कोनो बिल सुनाम जे अब केंद्र एवं राज्य सरकारनि ऊपर डिपेंड खालायनाय जिनि सुमुंखाय हायसे जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि विरोधिता जोंनिया ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि विरोधिता जरा जोंनि अपोजिशन बेंच तो नायमदिसरा जोंबो विरोधिता खाया एवं जोंबो नायो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड नंथों जोंबो नायो त्रिपुरा लैंड नंथों जोंबो जेहेतु त्रिपुरासा अनेक समय अनेकाव साबो जे एंटी त्रिपुरासा एसा अबहाय विभिन्न जायगा जों प्रेस मीडियाओ बा यूट्यूबो विभिन्न खबर चैनल जों नायो जोंबो नायो ग्रेटार त्रिपुरा किन्तु ग्रेटार त्रिपुरा लैंड माननानै थांके बमहाय प्रोविजन बा बमहाय जिनि सानमु बमहाय बबो एरिया तो जों नाय अब परिष्कार उनानि दरकार नाराव गाहाम खे सि किन्तु शुधु शुधु एकटा रेजुलेशन आकारे एडिसिओ कायसा पास होगा जेमन तिनि नहा पुलिस बिल 1994 साल बिल तिसाका 1997 साल जों अब पास खालायका तिनि दाबो पर्यन्त अब तिनि कार्यकरी मियाखौ दीर्घ बछरनि परे जों तिनि एडिसि कताल सरकार हयतोबा त्रिपुरा मुथा सरकार फैमानि कौतिसा जाखा बेले बेले खियां बरामबो हामारि रिनानै नां हामबाय रिनानै नांगौ এবং जोंबो এই পুলিশ বিল থেকে শুরু খালায় বিভিন্ন বিল जोंबो समर्थन खालाय जेता नांमानि दुक्तिजुक्ता जेमन पुलिस बिल आं अपोजिशन लिडार हिसाबै कोनो একটা अबनो साना मुजुनिया जे যদিও जों त्रिपुरा অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসি এলাকাগো পুলিশ দুইটা ব্যাটালিয়ন যদি 12 একটা ব্যাটালিয়নকে 1200 জন তিনি দুইটা ব্যাটালিয়ন যদিও 2400 बेकार राउनो बा जिनि त्रिपुरासा सराय राउनो हयतोबा 19टा सम्प्रदायनि जरा जिनि ट्राइबेल राउनो जों दिनै पुलिस एडिसि पुलिस हयतोबा बा पंचायत पुलिस नो जों निउ खैमाकायके जिनि दिनै 2400 परिवार 2400 फेमिलि हयतोबा 2400 बेकार राव बरनि कर्मसंस्थान नाय बरनि फेमिलि स्वनिर्भर नाय हयतोबा माइ गरनै जानानै गाव बरबाय साके बरनि बेबस्था नाय जों बेला बेलाके समर्थन खालायो কিন্তু ও বিলনি যে কতগুলি কায়দা কানুন आं दिनै बिराद एकटा किरिमा संसा बा टेंशन नांजामनि गावके बराव सागो दिनैनो पाइलाय सिनाय किन्तु भारतबर्षनि जेता गाइडलाइन्स नामजा जे एकटा पुलिस बिल न अबख्लायनानै थांका हिके बा राइडार्स नामजा जे 10 दिन अधिवेशन चलिनानै नांनाय যদি निजेनि क्षमता बा निजेनि पावर न यूज खालायो जे दिनैनो जों बिल नाम सिनाय हिके किन्तु अब भबिष्यत जिनि बेकार रावनि बागै एवं एडिसि इलाकानि जिनि जरा बेकार दंनाय रावनि बागै अब कायसा रायदा हामिया बानुमान कारण जेता संविधान जेता रूल्स नामजा आर्टिकल्स नामजा अब केबो अब बादिमाया अब आबाद अपन बाय आं साका जे 10 दिन अब जेबा नियम माफिक फानो अब 10 दिन अधिवेशन चलो যদি কোনো কারণে আমরা ক্ষমতা বা এডিসি সরকার আছে বলি আমরা 10 দিন না করে আমরা 3 দিনে আমরা এটা ইয়া করলাম কইলে কিন্তু পরে আবার আইনের ফাঁকে পড়বো আমরা বেকাররা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই এই অবনি বাগৈ आं কয়না নাইও যত সারা ত্রিপুরা যিনি বেকার রাউনো जों 10 दिन न नांखायके 10 दिन परिपूर्ण खालायनाय এবং जोंनि बेकार राउनो एडिसि एलाका बेकार राउनो कर्मसंस्थान खालायनानै जों अबनो सहमत दङ এবং जों सहमत पोषण खालायो पासापासि जे सारा त्रिपुरा राज्यनि गुरु যারা বেকার দंनाय राउनो যারা ইউটিউব চ্যানেল বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল দंनाय राव बारा বিভিন্ন ভাবে প্রায় সময় যে কমেন্ট প্রায় সময় যে বিভিন্ন ভাবে কাউখানাय राव नाम बारानो কয়না মুসুবো नाथाय विभ्रांत होने कोनो कारण जोंबो त्रिपुरा सानो जों बीजेपी ने एमडीसी जों कोनो एंटी त्रिपुरा साया जोंबो गाहामनो नायो केबो बर' निजेनि जाति निजेनि एलाका निजेनि पारानि जाया केबो नायो
কিন্তু जों नायो काहानो नायो अबन बां आबारो कयनानि मुसुमो जे এই যে বাজেট বিষয়টি যিনি বিমল বাবুর প্রশ্ন খাইকা বাজেট বরং সাগো রাজ্য সরকার রাং রিয়া রাজ্য সরকার বিভিন্ন অবগতন যিনি মানজানার মতো রাং রিয়া বাকি একটা কাউ দীর্ঘ 25 বছর আগে সাকা কেন্দ্র বঞ্চনা রাজ্য বঞ্চনা তো সামিয়া সিপিএম কেন্দ্র বঞ্চনা কিন্তু সিপিএম 25 বছর আমল যে রাং রিও অথচ সিপিএম আমল চীনের 2019-20 থেকে শুরু খাইয়ে 2020-21 যে বাজেট তারপর যে 2021-22 বাজেট এবং ফাইনাল 2022 এবং 23 নি যে অলরেডি রাজ্য সরকার বছর পর্যন্ত এডিশন রাং রিজাখা এবং আগামী দিনে जों বছর হলে যিনি অলরেডি প্রভিশনাল খাইজাও দङ जों आरो বাজেট খাইজাও दङ এবং রইব दङ आरो প্রত্যেকটি বাজেট जों পঞ্চায়েত দপ্তর তাইছে যিনি পঞ্চায়েত যারা বড় শাখা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট जों অলরেডি 56.95 करोड़ रां जा अब आनी कया अब जी राज्य सरकार अब तथ्य अनुसार एवं जो किस बड़ा रिसीव खाजा रां मानजा और जों ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर 306.98 करोड़ रां जा विभिन्न खाते अब अलरेडी चीनी एडीसी सरकार रां बरौनी आग लाइजा अब बर्तमान सामुं तांखा जों बरौनी जे बाजेटनि अबरिनाय जों मिलायनाय এবং আরো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এডিসি বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টনি বাগৈ যে ট্রান্সফার খাইজা মানে ফান্ড ট্রান্সফার খাই মানে এডিসি আরো দङ যিনি পিডব্লিউডি এবং আরএনবি ও দপ্তর বছর জাখা তিনি আইসিএটি ও বছর জাখা হেলথ ডিপার্টমেন্ট বছর জাখা হেলথ এবং সোশ্যাল এডুকেশন বছর রাং রেখা ফিশারিজ বছর রাং রেখা এগ্রিকালচার বছর রাং রেখা চিনি আর টোটাল দङ विशेष के एग्रिकालचार एवं एनिमेल अबदावचन गोबां रां जा टोटल जों प्राय 14 करोड़नि ऊपर रां जा एडीसी सरकार अब प्रमाण किंतु बरक जे ओ रां बसु तमा खलायका जों आगामी दिन 8 मास बसिङो एलाका बसु डेभलपमेंट खलायजाखा बसु ताम सामुं खलायजाखा सिनिबो अबताव डिटेल अबयाको जों आगामी दिन अबनो नायनाय एवं एरिया ताम जिनि कबायखे गुरी नायनाय एवं इनभेस्टेशन खालायनाय अ रां जेता बराव रिनाय अ रां बसु कार्यकरी उंजाखा एवं एडीसी सरकार राज्य सरकार रां रिनानि प्रस्तुत नायदि कायसा रां मानानि थांका इनके कायसा जे एबार जों जे जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री 1300 कोटी टाका रां 28 कोटी टाका रां 1300 कोटी टाका रां दाबो रिनानि जों प्रस्तुत एवं रितुंजा किंतु बराव रां लानानै जे रां लेखा अबनि हिसाब एवं अबनि कुनो दिपायार करै अब दाबो रां लानानै जों नायसै दङ किंतु बराव रां लानानै मतो बराव प्रोजेक्ट अब खनाय खलायबे जे प्रोजेक्ट हियावखे अब बाबरावनो बायखे दिपायार नाम हाय दाबो बरावनि दुनियाखौ आं सिया बराव मार्च मासनि आगियो और आंनो बसु कार्यकरी खलायनाय दिन 8 मास गया अब करे जों गत किछु मासनि आगे ओ मासनो जिनि कर्मचारी बेतन माइया एडीसी जारा कर्मचारी गाहाम किसियो एमडीसी ईएम बेतन माने आगे 1 तारिख बेतन नङले एबार चिनि मात्र 6-7 तारिख रां हाबो केन किंतु रां जे फाइमानि अ रां बाय विभिन्न खाते खरच जमानि कारण बाय जों एडीसी नि अबरां बरने रानि क्वेश्चन रिजाल्ट दङ आगामी दिन काय फैनायाबो जे गाड़ी विभिन्न गाड़ी कालायखा एडीसी नि चिनि ईएम हेलिकप्टर भ्रमण खायलायखा विभिन्न जायगायाव जों बरनो हिसाब नायनाय काजे आगामी दिन जों समस्त एडीसी राज्य सरकार जे रां माने ए रां केंद्र सरकार जे रां माने अ रां पाय टु पाय ओ जागा खरच खायका अ खरचनो जों बनायनाय एवं आं आशा खालायो अब एलाकानि उन्नयननि बय सामुं तांजानाय विशेष के एलाकानि बेकार युवकरा एवं चिनि যারা সোশ্যাল মিডিয়া নাই দंनाय राव चिनि काउक सानाय बातिफ्रा साराव नां कयो नरा जे विभ्रांत तां बायदि कारण राजनीतिक विभिन्न इलेक्शन बसखांथे कायसा इस्यु तयि सामुं ताङो एवं अ इस्यु बाय जों विभ्रांत होने कोनो कारण करे जों भारतीय जनता पार्टी सरकार अंथं बा एडीसी नि टिप्रांत सरकार आं जत मने जत उन्नयन नायो उन्नयन फायनानि जों सामुं ताङै दङ गाजै नारावनि जों जुबासु नांनाय এই যে বিভিন্ন যে विभ्रांत कोनो जों लाबोया आउन बाजार नाय दंनाय रावनोबो आं बेलेग बेलेग खाका हामबाय कबो नराव এই যে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার বিভিন্নভাবে সেন্টিমেন্ট যে অবরাवनो नराव ताति बायदि जों बका हामनो नायो जों बति प्लास हाम जतन हाम